Hi guys, karon ang atong content papaspasay sa dila, paabtikay sa dila. Katotang pwesto. Ang mangutana dunay uling. Si atong sugdan kang Maricel. Okay, ready? Go. Riloy Roller Royal, Riloy Royal, Riloy Roller. Okay. Mana? Okay. Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal. Wala kita mo. Okay. Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal, Riloy Roller Royal. Oh, mana ko. Wana? Okay. Riloy Roller Royal. Riloy Roller Royal. Riloy Roller Royal. Riloy Royal. Kuan. Sige. Riloy Roller Royal. Riloy Roller Ate na yawa. Riloy Royal, Riloy Rolex, unsa to? Rolex. Liloy Lole Royal. Riloy Roller 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 Royal. Oh, sige. Okay na. Minsan. Puno ng number na. Go! Royal Rural Royal. Rora. Royal Rora. Patay kita ni puno ta ning gibate. Royal Rural. Ayaw. Riloy. Riroy. Riloy. Riloy Lole Royal. Yeah, Riloy. Riroy. Riloy. Riloy Lole. Riloy. Roller Royal. Hey, paminaw ko sa Riloy. Riroy. Riloy. Ang gano'n, sakita na sa tiyan.